जो परिणमता है वो करता है। आगे, परिणाम है वो कर्म है। जो वर्तमान परिणाम उत्पन्न हुआ उसको कर्म कहा। और जो परिणति है वो क्रिया है। 3 शब्द है। परिणमनार, परिणाम, परिणति। परिणमनार उसको द्रव्य कहा। द्रव्य को कर्ता कहा। कर्ता को परिणमनार कहा। अब परिणाम को कर्म कहा। यानी कर्म को पर्याय कहा। अब तीसरा शब्द, परिणति। उसको क्रिया कहा। परिणति का अर्थ है पलटना। एक पूर्व पर्याय पलटकर नई वर्तमान पर्याय हुई तो पर्याय का पलटना, उसको क्रिया कहा। फिर से 3 शब्द है, कर्ता, कर्म, क्रिया। वो 3 शब्द के लिए दूसरा 3 शब्द प्रयोग किया। परिणमने वाला, परिणाम और परिणति। उसके लिए दूसरे 3 शब्द, कर्ता का अर्थ है परिणमनार। परिणमनार का अर्थ है द्रव्य। तो चाहे कर्ता कहो, परिणमनार कहो कि द्रव्य कहो, तीनों बात एक है। अब दूसरा शब्द है परिणाम। परिणाम के लिए एक शब्द प्रयोग है कर्म या तो पर्याय। तो आप कर्म कह सकते हो, कर्म को परिणाम कह सकते हो, परिणाम को पर्याय कह सकते हो। अब तीसरा शब्द परिणति। परिणति को आप क्रिया कह सकते हो, क्रिया को पर्याय का पलटना कह सकते हो। फिर से गुजराती में 3 શબ્દ પ્રયોગ કર્યા છે, પરિણમનાર, પરિણામ
અને પરિણતિ. પરિણમનાર એને આપ કર્તા કહી શકો, દ્રવ્ય કહી શકો. પરિણામને તમે કર્મ કહી શકો, પર્યાય કહી શકો. પરિણતિને તમે ક્રિયા કહી શકો, પર્યાયનું પલટવું કહી શકો. કર્તા કર્મ ક્રિયા ત્રણેય એક દ્રવ્યમાં અભેદ હોય. જ્યાં કર્તાપણું છે ત્યાં જ કર્મપણું છે, તે જ સત્તામાં ક્રિયાપણું છે. એટલે કે પરિણમનાર છે, પરિણામ છે અને પરિણતિ છે, ત્રણેય એક જ દ્રવ્યમાં અભેદ છે. ત્રણેયની સત્તા એક છે, જુદી જુદી સત્તા નથી. હવે જીવ કરતા થાય તો પોતાના પરિણામને કર્મ કહેવાય. તો જીવ કરતા જીવનું વર્તમાન પરિણામ એનું કર્મ અને એ પરિણામનું પલટવું એ એની ક્રિયા. પૂર્વ પર્યાયનો ત્યાગ થવો, વર્તમાન પર્યાય પ્રગટ થવી એને પલટવું કહેવાય. અથવા વર્તમાન પર્યાયનું પલટવું અને ઉત્તર પર્યાયનું પ્રગટ થવું એને પલટવું કહેવાય. હવે કર્તા કર્મ અને ક્રિયા પરિણમનાર પરિણામ અને પરિણતિ, દ્રવ્ય પર્યાય અને પર્યાયનું પલટવું. બધું એક દ્રવ્યની અંદર છે. જે દ્રવ્ય કર્તા થાય છે એ પોતાના પરિણામનો કર્તા થાય છે અને ક્રિયા કરે છે એ પોતાની ક્રિયા કરે છે. પોતાના પૂર્વ પર્યાયને પલટાવીને પોતાના ઉત્તર પર્યાયને પ્રગટ કરે છે. પણ અજ્ઞાની તો શું માને છે? આત્મા ક્રોધનો કર્તા. પૂર્વ પરિણામમાં રાગ હતો તો રાગ પલટીને ક્રોધ ઉત્પન્ન થયો, એ ક્રિયા. એ ત્રણેય ક્રિયા કર્તા કર્મ અને ક્રિયા ત્રણેય છે તો જીવના. પણ અજ્ઞાની એમ માને છે કે આંખ લાલ થઈ એ પરિણામનો કર્તા હું છું અને આંખ સફેદમાંથી લાલ થઈ એવી ક્રિયાનો કર્તા પણ હું છું.
तो अज्ञानी शरीરની પર્યાયનો કર્તા અને શરીરની પરિણતિ એટલે કે ક્રિયાનો કરનાર હું છું એવું જો માને તો वो मिथ्या दृष्टि है। फिर से क्या कहा? पढ़ो श्लोकार्थ फिर से। जो परिणमता है वो करता है। जो परिणमता है उसका अर्थ द्रव्य परिणमता है, द्रव्य करता है। अब आगे, जो परिणाम है, द्रव्य के जो परिणाम है वो द्रव्य का कर्म है, और जो द्रव्य की परिणति है वो द्रव्य की क्रिया है। ये तीनों वस्तुपने भिन्न नहीं है। तो कर्ता कर्म क्रिया द्रव्य से भिन्न नहीं है। जीव कर्ता, जीव के परिणाम उसका कर्म, और जीव के परिणाम का पलटना वो जीव की परिणति क्रिया। तो जीव कर्ता, जीव के परिणाम कर्म, और जीव के परिणाम का पलटना वो उसकी क्रिया। वो तीनों वस्तुपने, द्रव्यपने भिन्न नहीं है, ऐसा सिद्धांत बताया। ये बात किस द्रव्य को लागू होगी? तो कि क्षय द्रव्य को लागू होगी। क्षय द्रव्य को लागू होती है तो जीव परिणमता है, तो जीव स्वयं के परिणाम का करता है, और जीव के परिणाम जीव का कर्म है, और जीव की परिणति वो जीव की क्रिया है। तीनों जीवपने भिन्न नहीं है। वो तीनों जीव से भिन्न नहीं है। कर्ता कर्म क्रिया तीन में से कोई जीव से भिन्न नहीं है। ये जीव के लिए बात हुई। अब वही बात शरीर में लागू करो। शरीर परिणमता है, शरीर करता है। शरीर के ही परिणाम शरीर का कर्म है, और शरीर की परिणति वही शरीर की क्रिया है। ये तीनों कर्ता कर्म क्रिया तीनों शरीरपणे भिन्न यानी पृथक पृथक नहीं है। ख्याल में आता है?
एक द्रव्य में ही कर्ता कर्म क्रिया, एक ही द्रव्य में ही परिणमने वाला परिणाम और परिणति, एक ही द्रव्य में। ये तो सिद्धांत है। और अज्ञानी तो मानता है कि जीव एक समय में दो परिणाम का करता, दो क्रिया का करता। अज्ञानी तो मानता है कि जीव जीव की भी क्रिया करे, शरीर की क्रिया भी करे। जीव जीव का परिणाम भी करे, जीव जीव का ही कर्म करे और शरीर का भी कर्म करे। जीव जीव के परिणाम का कर्ता भी होवे और शरीर के परिणाम का भी कर्ता होवे। तो ये तो अज्ञानी की झूठी मान्यता है, ये तो मिथ्यात्व है, महादोष है, अनंत संसार का कारण है। तीन शब्द है। कर्ता किसको कहे? द्रव्य कर्ता। कर्म किसको कहे? वर्तमान परिणाम को। क्रिया किसको कहे? परिणाम को पलटना। तो परिणाम का पलटना वो क्रिया। पूर्व पर्याय थी, वर्तमान पर्याय प्रकट हुई, पर्याय पलट गई, क्रिया। वर्तमान भाव उत्पन्न हुआ, कर्म। वर्तमान भाव में जो व्यापा है वो कर्ता, द्रव्य कर्ता। कर्ता का एक नाम द्रव्य, दूसरा नाम परिणमने वाला। कर्म का एक नाम पर्याय, दूसरा नाम वर्तमान परिणाम। क्रिया का दूसरा नाम परिणति, परिणति का दूसरा नाम पर्याय का पलटना। यहाँ तक हम रखते हैं। आज 45 मिनट्स रखा है। कल भावार्थ चलेगा। वर्तमान 24 के आखिरी तीर्थंकर बाल ब्रह्मचारी महावीर भगवान नो जय। महाविद्य क्षेत्रे बिराजता प्रथम तीर्थंकर, धर्म धुरंधर, अनंत चतुष्टयना धारक, दिव्य त्वरीना दातार, शासन उपकारी श्री सिमंदर भगवान नो जय। कड़ी काળ સર્વજ્ઞ કેવળ જ્ઞાનની તળેટીમાં બેઠેલા મહાસમર્થ આચાર્ય ભગવત શ્રી કુંદકુંદાચાર્ય દેવનો જય હો। વર્તમાન કાળે કર્તા કર્મનું યથાર્થ સ્વરૂપ સમજાવનાર, तीर्थना नायक, तीर्थना स्थापक, तीर्थना प्रवर्तक परम कृपाळु श्री सद्गुरुदेवनो जय। पूज्य गुरुदेवनो नव भवनो महिमा बतावनार, स्वानुभव युक्त, जातिस्मरण ज्ञान युक्त प्रसममूर्ति भगवती मातनो जय।
સમ્યક દર્શનની પ્રાપ્તિમાં નિમિત્તરૂપ સર્વ જીનવાણી માતનો જય. પૂજ્ય ગુરુદેવ અને માતાજીની સાધના ભૂમિ સુવર્ણપુરી ધામનો જય. સુવર્ણપુરી ધામમાં બિરાજતા સર્વે દેવશાસ્ત્ર ગુરુ ભગવંતનો જય. વર્તમાન ગુરુ અને ભવિષ્યના તીર્થંકર શ્રી સૂર્યકીર્તિનાથ ભગવાનનો જય. શ્રી સૂર્યકીર્તિનાથ ભગવાનના સમોસણમાં મુખ્ય ગણધર દેવેન્દ્ર કીર્તિનાથ ભગવાનનો જય. પરમ દિગંબર જૈન ધર્મનો જય હો. આ દશેરાના દિવસે સોનગઢના સૂર્યકીર્તિ ભગવાન પધાર્યા એને 1 વર્ષ થશે. જય જીનેન્દ્ર.